Okay, game 2 na ta sa atong baha diri ha sa Pitalo, San Fernando, Cebu. Bidaog sa game 1 ang team la ni Konsehal Bonjing. Ini game 2 na. Oh no. 0 na, 1-0. Okay, 1-0 na. Servisyo ni Naldo. Naldo again. Perfect shot coming from Roy. 1-0, 1-0. Bola sa team Konsehal Bonjing. Servisyo Martin. Bustoni. Out ball. Side out, side out. Og mga adlaw doon ay bakbakan diri sa Pitalo. April 10. Agay bakbakan diri. Martin. Ay naldo. Burak ni Konsehal Bonjing sagang. Grabe ang patay Martin oy. Ayo guys, boom. Ilan score? Score. 1-0. Yeah! Lah, kuha pa gusto ni. Ukmod, nasugat ni gusto ni shoot gapon. Bundag ni Konsehal, balik sila. 2-0. Oh. Shout out Boss Brian dia og ni Jimboy. Asok. 2-0 na. Lah, gusto ni firing, out ball. Shoot. Oh, ya. Kasi tingin motor. Isa. Balin sa motor daan. Asa na mo to? Side. Sweet. Saggang ya po no? Iyay, tuag sigulang Konsehal eh. Ono dos. Servisyo Roy. Nice. Naldo. Ayay. Hello now. Gilayatan ni Martin. Nice. Naloy, naya bulaha. Inside yung kayo. 2 iguales na, 2 iguales. Midaog sa game 1 na ang team la ni Konsehal Bonjing. Ini game 2 na, iguales 2 ang atong score. Servisyo Roy. Konsehal Louie. Throw it out. 3-2. Kini para 4. Nice. Wow. Win. Oh, ini sila ba po? 4-2, 2 pointed in favor of team Konsehal Bonjing, Roy og ni Martin. Kini para 5. Konsehal Luis, umabit na naman. 5-2 na, 5-2. Tulo ka puntos ang labaw. Kons Luis, sakan. Naldo, la. Ayay! Nakuha pang gusto ni. Grabe niyo. Bang. Ayay! Out ang team rin gusto ni. Size 2. Oh, ang lamian nga Chicharon na ang Maricel Anthony Chicharon mapalit na ninyo sa Kansuhong Talisay City alongside sa Kananan ni Maria. O man ninyo palit o pasalubong, pwede mong kaon diha sa Kananan ni Maria. Oh,
grabe oh. Uy, nasa kontra gire. Sang unsaon, sudyong bula. Servisyo Roy. Naldo. Naldo again. Oh, side out, side out. Do City ato score, Do City. Servisyo Naldo. Git, trapo, kana. Ay, sakto raman, gilawag mastirong. Dos City ato score, Do City. Servisyo Martin. Naldo. Answered by Consel Bustoni. Naldo again. Yay. Otso. 8-2. 8-2. Out ball. 9. 9-2. 9-2. Okay, back to the ball game. 9-2. Gusto ni. Out ball. Malasas tira diri oh. Shout out tayo sa atong promoter nga si Jimboy sekretarya. Og ni Juan. Juan. Tara Juan diri skilid. Ato og si Upaw. Wow. Joshua dia, Joshua. Oh, mao na to ang mga kabobol diri. Pila na score? Daog na? Daog na, daog na. Daog na pag